¿qué tal, amigo tú? Aquí Bardahcazo comentando. Recordéis que llegamos al monasterio. Vamos a empezar a ver con la pípora, a ver qué nos cuenta. Aquí hay un mago. Vaya. Greetings, in the name of Enos, Wanderer. You are our first guest since the new maid showed up here. It's good to see a fresh face for a change. Este está bugueado, le cambia la cara. O es que está poseído o algo. Dice aquí en el monasterio. What is there in the monastery? At the moment, there aren't a whole lot of us. Many of us were killed in the war. But why am I talking? You should go talk to Master Altus. He will be glad to hear news from the outside. ¿En serio? Dice, ¿puedes enseñarme magia? Can you teach me magic? No. Only Master Altus and Master Dargoth are powerful enough to work magic. With the failure of rune magic, I lost all of my magic. I can only use spell scrolls. And even those exhaust me more than before. Have you ever tried using mana potions? No. They're very rare here. Do you have some? Sí. Nope. Can you give me 5 of them? Then I can finally do magic again. Me hace gracia. Me dice, y el día que sí pone nope. Y ni que si voy a cambiar de las pociones. What will I get for the mana potions? I'm just a simple servant of Enos. What could I give you? Pero mira. What about spell scrolls? Agreed. I have a spell scroll of revitalization. It's very valuable, but I can't use it anyway. I'm not strong enough. Toma las pociones. Here are your potions. Very good. Here is your spell scroll. If you need anything else, drop by and see what I can offer you. Vale. ¿Qué vende este hombre? Mira. La armadura, la túnica de los magos del fuego, una armadura de paladín. Not yet. First, not yet. Not yet. Not yet. First, prove that you are worthy. Si no tengo pociones y las vende el maricón. Qué bueno. Qué paliza se merece, de verdad. Hostia, tengo aquí una poción de caza aquí, muerta de risa, tío. Y una poción. Joder, no me las he tomado siquiera. Parezco un poco lardar. Bueno, de momento lo vamos a comerciar con él. ¿Qué más puedo hablar con él? Dice, ¿qué haces aquí? What are you doing here? I am watching for the Chosen One. Master Altus said that he will come. He will save us. Dice, soy el elegido. I am the chosen one. Stop it. You don't joke about things like that. I am sure the Chosen One will come. Dice que What new nuevo mago. mage? Milton. He hasn't been here long, but you probably won't even see him. He's always in the Cave of Enlightenment. Dice, Milton está aquí. Milton is here? Do you know him? I find him somehow odd. He is still so young, and yet Yet what? he seems so grown up, as though he had experienced a great deal. Dice la cueva de la iluminación. The Cave of Enlightenment? The monastery sanctuary. Enos revealed himself to humans there. As thanks, they built this monastery and the mighty shrine in the cave. Joder, dice que hace Milton en la cueva. What is Milton doing in the cave? Research. He gathered a stack of old books from the library. I haven't seen him since then. Oh yes, and he had this chalice with him. But what that's all about, I don't know. Vale, bueno, pues está el monasterio. Vamos a entrar por la puerta. No parece gran cosa para ser un monasterio. Este mago del fuego, alquimista. ¿Qué vende este tío? Aparte de botellas para hacer pociones. Bueno, va, vamos a dejarlo por aquí. ¿Quién es este hombre? Don't cause any trouble here. Got it? Stop using magic. Sí, es verdad que no saben magia como Dios manda. Serían a puñetazos con la gente. A ver, ¿puedo pasar por aquí? Me parece que por aquí es donde estaba este tío. Tú, feo. Halt! None shall approach the sanctuary. Nobody. Nobody who doesn't have permission from Master Altus. Don't you have anything to do? Tengo que conseguir la aprobación del tío este. Y si los mato, o si en plan me cago en todo lo que verde que hay aquí, me iré hasta cazo. Vamos a ver, vamos a dar una vueltecita. Por aquí hay una librería, no me acuerdo dónde coño estaba. Esto es un santuario de Enos. Hay un paladín. Enos be with you, brother. Wow. Can you teach me something? I am an excellent fighter. Vale, este me puede enseñar a luchar. ¿Qué haces aquí? What are you doing here? I am praying for myself and for my brothers. Many of us paladins have turned away from Enos and lost their faith. Not you? No. For me, it is a test of faith and resolve. With the help of Enos, I shall pass this test. Sí, sí, con ayuda de Enos. Lo que tú digas, para ti, chaval, o sea... Madre de Dios. ¿Quién es este? Enos be with you. ¿Ah? What is it you seek in the library? Estoy buscando el quinto templo de los antiguos. Estoy buscando un artefacto. Sabiduría. I'm looking for magic and ancient knowledge. You have come to the right place then.
I have spent a lot of time in these catacombs, studying the wisdom of our forefathers. Perhaps I can assist you. I am looking for the fifth temple of the Ancient Ones. There are no temples here, just ice, mountains, and orcs. I cannot help you, I'm afraid. I am looking for an artifact. What kind of artifact? A ring. It was brought north from the desert 1,000 years ago. No, never heard of it. Maybe you can find something in the Chronicles of Dominion. What are those chronicles? They contain the entire history of our order. In particular, they deal with the order's early years. Great. Where can I find the book? In the library. But there's a problem. ¿Qué problema? What problem? This book contains many secrets. Therefore, we have sealed it with magic. Only our mages were able to read the book. Where's the problem then? Because the magic was lost, nobody can predict what will happen when we open the book. You must proceed very carefully. Vale, ¿dónde puedo encontrar la Where can crónica? I find the chronicles? They are in the library, bottom level. Vale. Teach. Que este me enseña conocimiento antiguo. Solo quiero echar un I just vistazo. want to... The upper chambers are at your disposal. But please be careful and do not take anything. The lower chambers contain the oldest scriptures of the library. Only trained staff may enter there. The risk that something might be destroyed is just too high. Once you know what you're looking for, come back. Vale. Esta es la librería. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver qué encontramos. Vale. Vamos a llamar a la luz, a ver. Vale, vamos a sacar esto. Si no recuerdo mal, aquí se montaba follón. Hay que buscar algo que nos pueda adiestrar también. Podamos aprender conocimiento antiguo. A ver por ahí qué es lo que hay. Aquí un taburete. No hay nada del otro mundo, o sea... Bueno. Vamos a ir hacia abajo. Lo que no sé dónde está la mierda de la rueda de teletransporte, que esa es otra. Taburete, taburete. A ver qué hay por aquí. Esto es una auténtica cueva. Vale, estamos en la planta de abajo. La parte buena es que parece que no necesito luz artificial. Por lo menos eso creo. A ver. No hay nada por aquí interesante. Joder, yo pensaba que por aquí voy a aprender yo algo, pero va a ser que no. Esto como que está un poco oscuro, ¿no? Diría yo. No hay nada que pueda yo aquí tocar, ¿o qué? Aquí la mínima que se me presenta un bicho y le queda bolazo y me gasto todo el mana en bolazo. Mira, aquí por ejemplo hay un instante. Vamos a aprender algo aquí. Here it says something about alchemy. Vale, alquimia, no está mal. Crónicas de dominación. Espérate, esto antes de leerlo. Hay algo por aquí. Un atril. Otro estante. A ver qué dice. The barbarians lived in Nordmar, and Robar was one of them. He wandered through the ice without fire or weapons, and the beast was hunting him. There's nothing new here. Vamos a aprender conocimiento antiguo. La bestia intentaba cazar. What? Un cofre. Ah, mira, está la piedra de teletransporte. Guay. Ahora luego pues cuando le damos la esta, ¿sabes? Vamos a guardar. Ya veréis por qué. Me parece que me apareció algún bicho, algún esqueleto. Aquí pasaba algo raro. Me parece que había una batalla algo épica, por llamarla de alguna forma.
Vale, vamos a ver. Akasha had orders to hide the last artifact in the temple, and the waters raged as Akasha looked on. And the temple sank beneath the surface, and Akasha wandered north until he came to the huge mountain range in eternal ice, and he founded a clan, and it was the clan of the fire. Vale, y esto, ahora por aquí viene, mira. Qué guapo, ¿no? No. Esqueletos aquí, tío. Bueno. Con menudo sale de aquí. Esto por aquí. Cuerno de demonio. Poción de no sé qué. Buah, tú. Se unió al clan del fuego, no sé qué. Pero. ¿Esto que viene? Vale. Dice, de que perdimos la magia rica no sabemos qué puede pasar. Yo te lo diré. Que voy a matar a todos los magos. Vale, arreando. Espero que por aquí no me encuentre ningún esquelético más. Que me dé un poquito de qué hacer. ¿Esto de dónde era, tío? Me estoy perdiendo. Ah, era por aquí, la cueva. Hostia, esto vamos, aquí pegas un salto y yo hubiera llegado abajo mucho antes. Akasha. Vaya nombre, tío. Supone que tengo que buscar a este tío. Vale, arriba. Enos be with you, brother. What the fuck, ¿quién es este tío? ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Research. Before this incident with the runes, I used to be a master of transformation magic. And now, I seem to be nothing but a simple peasant these days. But rumor has it that there are other ways of transforming oneself. Sí. ¿Sabes algo al respecto? What have you heard? I heard of people who are able to change even if they are not magicians. Just imagine if I could do that too. Then everything would be like it used to. ¿Qué necesitas? What do you need? Have you ever heard of druids? Sí. Nope. They have a stone that gives them power. I need such a stone. Necesito una piedra. ¿Y qué necesito yo? What's in it for me if I help you? I borrowed an ancient book from the library. I will give it to you. You can draw lots of ancient... Vale. Te consigo una piedra. I will get you such a stone. That is great. I wouldn't survive for an hour out. You're a lifesaver. No puedo encontrar. Where can I find a druid? There is a hunter with the Wolf Clan. His name is Bogir. I am sure that he is a druid. Vale. Can you teach me? Oh yes. I studied lots of ancient books in order to find out, but it's hopeless. I understand the theory, but my spirit... I can tell you about this long-forgotten knowledge. Pero si se ve más conocimiento antiguo, ¿por qué no hace magia? A ver, tú, feo. Ahora ya sé cómo llego al anillo. Now I know how the ring came to the north. Akasha, a warrior of the Ancient Ones, brought it all the way from the desert to here, Nordmar. How interesting. Does the book also say where to find the ring? Perhaps. Akasha was buried here, along with his ring. So you are looking for his grave. Go to the Fire Clan. Their warriors are guarding the cave tombs. If anyone can help you, it will be them.
Ah, vale. Cojonudo. ¿Qué más hay por aquí? Esto es un trono. Por ahí que puedo yo utilizar. Que va a ser keynote. A ver, vamos al piso superior. De hecho el monasterio es bastante pequeño. Yo pensaba que esto era más grande, pero no, es un poquito mierder. En plan tamaño. ¿Y esta zona qué es lo que tiene aquí de especial? A lo mejor me da por investigar por aquí a ver lo que hay. What is it? ¿Qué ocurre? Oh, we have company. Are you? No, that is impossible. Although, that hair, the nose, it's really you. Enos be praised. You finally came. I must apologize. I had pictured you a little different. ¿Y ahora? And how? Well, somewhat bigger. I hope you're not too disappointed. No, of course not. I'm sorry. Ah. Dice, te he traído caricias de I've fuego. brought some fire chalices. Ah, Milton will be really pleased about this. You should take them directly to him. Ajá. Dice, ¿puedes enseñarme algo? Can you teach me something? I am still a master of true magic. I can try to... Moreover, I'm rather a decent alchemist. If you are looking for spells, you should talk... He can surely teach you a few spells, too. Ah, vale. Quiero rezar ahí. I want to pray to Enos. The chapel is open to you at any time. Ando buscando la... Ando en busca de la sabiduría antigua. I am on a quest for ancient knowledge. This monastery is a hoard of ancient knowledge. Our library contains treasures of untold value. Dargoth, our library... Ah, vale. ¿A quién esperaba Who entonces? did you expect then? The one who will rescue us all. The savior. You will lead us humans back to the light. Ah. Dice, ¿por qué iba a querer hacerlo? Why would I want to do that? Milton already told me you wouldn't be too happy about this. But he also told me about your exploits, about the sleeper, and the fight against the dragon. If anyone can save us, it is you. We are going to help you as much as our limited power. Ah, ¿dónde está Milton? Where is Milton? He is at the sanctuary. There are stairs leading into the mountain from the front court of the monastery. Just follow them. They will lead you straight to him. Vale. ¿Por dónde se entra aquí? Ah, vale, por aquí. Wow. ¿Estos son todo camas? Buen sitio, todo el mundo aquí. Esto es para salvar, todo el mundo. Por aquí. ¿No hay más zonas que explorar aquí? Dice que había dos maestros. Bueno. Me imaginaba esto de otra forma, la verdad. Bastante pequeño, diría yo. Espero que la pueda subir. I must... I mustn't let anyone... It's important. Oh, well, you may pass then. Este es un You rebelde. mind your own business. Vale, supone que por aquí está Milton. Por este sendero. ¿Cuántos cálices de fuego tengo? Si tengo 11, tengo todo lo necesario para unirme a Enos. Tengo 10, me falta uno. Sí. Este que es normal el que me falta, así que... Arriba. 1, 2. Buah, Dios mío. Se aproxima al final, ¿eh? Coño, míralo. Ah, there you are. I've been wondering when you would turn up here. Ajá. Sé por qué me estaba esperando. Why? Were you expecting me? You have a talent for it. Great things may come to pass in this place. Therefore, you couldn't be far away. Ajá. Dice, has encontrado la magia. Have you found the magic? Yes, Enos granted me a few spells. If you want, I can try to teach them to you. Wow. Milton me puede enseñar. Sí, igual que los otros. Tócate el nabo. ¿Cómo he llegado hasta How aquí? did you get here? With Olivier, the paladin. I met him in Murtana. He told me about the monastery and the fire chalices, so I joined him. Maybe I wouldn't even have made it without him. Ajá. ¿Qué va a pasar What's aquí? going to happen here? I don't know. But now that you are here, I am more convinced than ever that something will happen here. Once,
Enos descended to our world in this place. Perhaps he was only waiting for you. ¿A mí? Podría ser. Could be. No, it is so. I am sure of it. You are more important than you think. Just consider everything we have experienced together. The sleeper, the dragon, all of that was no coincidence. What else? Fate. You have been chosen by fate to change the world. Joder, dice, ¿qué tengo que hacer? What should I do? I don't know. But as long as you don't know either, you can help me recover the fire chalices. I already found one of them. Now we need the rest. ¿Dónde debo buscar los Where cálices? should I look for the fire chalices? We have sent out some paladins, and some of our brothers as well, to find the chalices. Go and look for them. Perhaps some of them know more by now. I see. Wow. Hablando de los cálices. Tell me more about the fire chalices. I have found out how we can use them to restore the paladin's magic. The chalices were forged for the first paladins. Here in this cave, in the purifying fire of Enos, powerful magic was bound into the The paladin who drank from one of the chalices would be so filled with the power of Enos that it enabled him to perform magic. But that was long ago. Over the years, their power grew ever weaker and was eventually forgotten. Rune magic replaced their function. That's what I call bad luck. Their power is now dormant, but not destroyed. Here, in this place, we can give them back their old power. Dice que vamos a recuperar el How poder. exactly are you going to restore the power of the fire chalices? Once we have all 12 of them, we must throw them into the sacred fire. And then? Then they will be filled with the power of Enos. Afterwards, we simply take them back to the paladins. Here, take my fire chalice. It is better if you keep it. Now find the remaining 11 and bring them here. Vale, esto es un atril. Aquí se puede aprender algo. Se supone que este es Enos en todo su apogeo. O asumo que es Enos en todo su apogeo. ¿Y esto? ¿Por qué mete la cabeza aquí? No tengo ni idea. A ver, ¿puedo hablar con este tío? ¿Con Enos? No, I am not ready. Vale. Y tampoco tengo los 12 cálices, así que no puedo tampoco lanzarlos al fuego. Bueno, visto esto... Pues clan del... No recuerdo qué clan era ahora, madre mía, me cago en la leche. No. Esto era aquí, monasterio. El clan del fuego. El clan del fuego. Cojonudo. Hacia el norte. Hacia el norte de aquí justamente. Hacia aquí. Vale, vamos hacia el norte ahora después. Bajamos por aquí y seguimos derechos hacia el norte. Para encontrar la tumba de Ataclasca, como se llame. Ahora que tengo la luna de teletransporte, vamos a guardar antes de irnos de aquí. Por si esto se crasea. Y como se crasea teniendo yo aquí la... me va a dar algo. Dale, hecho esto... Hacia el norte, hacia aquí. Ese es el clan, ¿vale? O sea que ahora hay que encontrar la senda que lleva hacia allí. Pues va, sin matarme, claro está. Abajo. Madre que hostia. Vale. ¿Hay por aquí algún puente que me lleva hasta allí? Ahora vamos a seguir la senda que va por aquí. Dios. Madre de Dios. Un traguito y otro traguito, venga. Viva la magia. Yo que iba a aprender yo magia de curación. Que teniendo pociones como tengo un 41, vale, este es el clan del fuego este. ¿Y la runa? ¿No estará por aquí? Peta de hierro, vale, es que paso de minerales. Directamente voy a intentar pasarme el juego lo antes posible. Llevo ya bastantes capítulos para empezar Gothic 4. ¿Esto me qué es? Welcome, friend or foe. Amigo. Friend. Then come in. There's good booze and a warm fire here. ¿Y de qué haces aquí? What are you doing here? Me? I welcome the warriors that come from outside. Ajá, dice mucho que viajando por ahí. Are many warriors traveling about? Yes, these are hard times, boy.
The orcs are becoming ever bolder. Earlier, all they had to do was stick their noses out of their caves and they got smacked. Meanwhile, they've made themselves at home here. There are just too many of them. What's going on here? That depends on what you're looking for. If you want to knock around a few orcs, you're bound to find someone to accompany you. Of course, we also have smiths and hunters in the village. They aren't as good as in the other clans, but I'm sure they can show you a trick. Tell me something about the clan. We are the Fire Clan. Why is the clan named for fire? The eternal flame of Enos lives within our breast and gives us strength for the battle. We have the best warriors in all of Nordmar here, and the orcs fear us. Go into the village. There is no man who can match the courage of our warriors. You will see. Vale, hemos llegado al clan de la... el clan de la polla. Se supone que este es el mejor clan que hay. Tira de piedra. Lo que necesito saber si, por ejemplo, aquí... Aquí tenemos un tío. Hey you, what are you doing sneaking around? ¿Qué hay por aquí? Vale, por aquí hay lo que no debía de haber cogido. A ver... ¡Qué fake! O sea, tengo que cargar la partida ahora para llegar otra vez allí. ¿Y qué coño habrá aquí? ¿Y detrás de los matorrales? ¡Hala! Ya veis lo que tarda en cargar el Gothic Trash, ¿eh? Vale, pues vamos hacia el norte. He saltado hacia donde no tiene que haber saltado. Cago en la leche. Vale, acción. Y arreando. ¿Qué tarde? No, me he tirado por donde no es. Mal asunto. Mal asunto, mal asunto. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Vale, vamos a intentarlo otra vez. A ver, esto está hacia el norte. Vale. ¿Y por qué ahora hay tormenta y cuando estaba antes no había nada, tío? Vale, la cuestión es caer hacia adelante. Madre que hostia. Vale, acción. Y poción, arreando. Bastón. Y al clan del fuego otra vez. Voy a saltarme los diálogos porque ya los hemos escuchado antes. ¿Cómo se me ocurre tirarme por donde me he tirado? Y tiene que haber tempestad hoy. Well, friend, then come in. Bueno, vamos a saltarnos los diálogos. Vamos a seguir para arriba. Tengo que buscar la piel. Vamos a guardarlo primero. Ya la he pisado bastantes veces, la verdad. Vale, al tajo. Aquí está este hombre. Dios, hasta que no pierda resistencia al frío esto va a ser la bomba, tío. A ver, en la chufa de este hombre está la piedra de teletransporte. Esto. Un par de hachas, guay. Piedra de afilar, un par de espadas, guiso, moneda, no sé qué digo yo está ahora la rueda de transporte. Este hombre que está más a salvo. Si viene la gente le pega un porrazo, rompe el puente y no hay quien se meta con él. Claro que la comida arrea. Pongo extraño, no sé qué, no sé cuánto. Fíjate, aquí tienen un cerdo y todo. Y ahora averiguo dónde está aquí la runa. Y si no, no estoy por aquí. Tengo del demonio. ¡Demonio! ¡Es un demonio! Unas cuantas setas más por aquí. A ver qué vamos a ir por aquí. Aquí me ha detectado algo. Ah, esto, hierba de sol. Como podéis ver, las plantas no son más escasas aquí que en el resto del mundo. A ver si está por aquí lo que yo busco.
¿Quién es este, timbro? Y no. Lo primero es encontrar las runas de las partidas por lo que venga. Ciertamente esto no es que sea muy grande, pero tiene su gentecilla por aquí. A ver. Realmente yo pienso que la gente que antes vivía en las montañas, lo que vive a día de hoy, tiene que ser una vida un poco... nieve todo el día, ¿sabes? En plan, como si no hubiera un mañana. Solamente nieve. Don't cause any trouble here, got it? Joder, macho, como mola, tío. Lleva unas pequeñas zapatillas y todo como de lana. A ver, y este... ¡Oh, el vino de esta ley! What? You're here? There doesn't seem to be any place where you don't show up eventually. Ojo, 17 milagros de verde. I'm happy to see you too. Take it easy. I just didn't expect to see you here at the end of the world. Qué guarda. What's up? I was planning to pay a visit to Robar. The coward is hiding behind a barrier. You know I've got a bone to pick with him. Dice, a ver, repítemelo, ¿qué ocurrió? Dice lo de la prisión. That thing about the slammer? Exactly. I'll make him regret that. Nobody locks me up in jail and gets away with it. Not even the king. Not one day passed in Carinus where I didn't fantasize about meeting Robar face to face. Ajá. ¿Qué tramas? What are your plans? We must get into the king's palace somehow. We? I need your help. Have you forgotten who sent you to the colony? The time has come to deliver justice. The king is strong, but we could deal with him together. Hostia, ¿en serio? Dice que vas a hacer cuando el rey esté muerto. What will you do once the king is dead? I'll worry about that later. The war is lost anyway. Nobody knows what will happen next. How can I help you? We need to get into the king's palace. There are some teleporter stones that will take you there. We need 2 of them. One for you and one for me. Long ago, they would keep such a stone in every castle of the paladins for emergencies. Bring them here. Hostia, dice... necesito la... Hostia, ¿en serio vamos a matar a Robert? I've got the 2 teleporter stones for the castle. One takes you to the temple, and the other one directly to the king. Give me the one for the temple. I will wait for you there. See you behind the barrier. Coño, que le vamos a matar a todos. ¿Qué dice? No me lo puedo creer. Esto va a ser épico, vamos a matar. Madre del copón. Necesito la runa y después me viene con Lee a matar al rey. Esto va a ser épico, Dios. ¿Dónde está la puta runa, tío? Aunque siempre puedo volver al monasterio a hacer la misma ruta que hasta ahora, pero bueno. ¿Dónde coño están las runas aquí, tío? Pues tengo que comprar a alguien, así vaya... No recuerdo en qué pueblo de Mirtana tuve que comprar una runa. No, para arriba. Quizá me la dé alguien de aquí. Enos be with you. You're a fighter, not a pilgrim. I can see that. Did you come from Mirtana? More or less. Then you have already been through what still awaits us. I'm looking for Tszdσs. The Black Mage. He's teamed up with the orcs. You know where he is? No. And if I did, I would kill him. He has betrayed Enos. Vale. Dice, estoy buscando a... I am looking for Akasha. Akasha is long dead. He was the founder of our clan. He was buried here in Nordmar, along with an artifact. He rests within one of the cave tombs. You will have to search for him. ¿Y cómo se llega a las cuevas? How can I... You're serious about this? Good. Here's a map. It shows all of the tombs. Sounds good. Watch out. The dead are powerful in Nordmar. ¿En serio? ¿Hay un modo de protegerse? Is there a way to protect oneself? No. One must try to appease the dead. The orc slayers can tell you more about that. Mejor háblame sobre Akasha. Tell me about Akasha. A very long time ago, a man came to Nordmar. He came from far away, from the south. He became one of us, a Nordmarian. He accomplished some incredible feats, and soon he won the esteem of all Nordmarians. This man was Akasha.
Ajá. Dice peregrino, ¿por qué iba a ser un peregrino? Pilgrim? Well, the Enos Monastery in the mountains used to attract many pilgrims from the Midlands, but since the war, hardly anyone goes there anymore. Vale, yo sé, dice, ¿qué ha pasado últimamente con los Have any peregrinos? pilgrims come by here ¿Ha lately? pasado alguno? Pilgrims? No. But a young fire mage passed through not long ago. However, he headed straight for the monastery. He seemed to be in a hurry. Do you know his name? Milo? No, Milton. That's what he was called. Vale. Dice, ¿qué te aguarda? What a way. The fight for survival of the clans. Orcs roam our lands with impunity, and we hide in our villages. But we're going to put an end to this. The Fire Clan will obtain the power of our ancestors and chase the orcs from the country. Vale. Dice, ¿cuál es el poder de los What is antepasados? the power of the ancestors? In Nordmar, we've always had great warriors, skillful hunters, and the best blacksmiths in the world. Most of them have been forgotten, but the very greatest among them were buried in cave tombs. Their skills were to serve the clans beyond their deaths. How can that be? Every one of these heroes crafted an ancestor stone before he died. A stone of ancient magic. The art of making them has been lost, along with the knowledge of their origin. The ancestor stones grant the skills of their creators to whoever takes them to their designated location. Vale. O sea, me está contando aquí las cosas. Dice, ¿qué planes hacer? What are you planning to do? I sent my 6 best warriors to the cave tombs. There they will learn everything we... No, I'm very worried. They should have... There can only be one. They are dead. Ah, puede ser. Why did you wait until now to send out your warriors? The ancestors' stones lay in our chests for ages. Long enough for us to forget about their significance. But I had a dream. I saw the ancestors rise from their graves, full of wrath because of the orcs. They wanted to fight against the orcs. Then I knew what I had to do. Wow. Ese antepasado está despertado. The ancestors have awakened? Yes, you need to be careful. In their fury, they cannot tell who's friend or foe. You will have to fight them in order to bring the ancestor stones where they belong. But do not hesitate. They are dead already. Give them the peace they deserve. Ajá, vale. Is there any way I can help? Ah, vamos a ayudar. It might be better if we send only one warrior. A really strong warrior. Are you good enough? Good enough for what? To go get the power of the ancestor stones. I will go get the power of the ancestor stones. I hope that your abilities match your courage. You might have to fight the spirits of the ancestors. They are furious, but you mustn't make allowances for that. Everything is at stake. History will prove us right. Vale. Como le mando al clan. ¿Y si tus guerreros siguen con vida? What if you... Doesn't matter. We will send only one. You. One axe is better than 6 knives. Let them give you their ancestor stones. Vale. Está aquí dentro la runa, tío. Joder, por eso dónde está la runa. Pescado, pescado. Asumiendo que aquí. Me acabo de ver un cofre, acabo de robar a la gente honesta para... Joder, voy a intentar buscar una runa que no está. Hostia, mujeres guerreras aquí, ¿sabes? O sea, cuidadito. Aquí la gente no está andando con tonterías. Opa, ¿dónde está la runa, Dios? Madre del señor Nick. Ahí va. Que me hostia. Vale. ¿Dónde coño está la maldita runa, tío? La cuestión es que debería de encontrarla antes de irme, pero claro. Debería de encontrarla si supiera dónde coño está. Aquí no está. Arriba. Por aquí.
Pues tampoco, o sea, un círculo redondo es tan difícil de encontrar. Bueno, claro, que son blancos y aquí todos blancos, o sea que... Quizá por ahí... Bueno, lo mismo me he tropezado con ella, no la he visto. Y estoy bajando diciendo, vaya tío, un gilipollas, que no da con ella ahora. Tú. Greetings in Enos. Would you like to go hunting? Oh. I had already given up hope of finding any. Most of our people are out and about, tussling with. Let me know when you're ready. A ver. Leave me alone. ¿Y esto me saca ahí buqueado? ¿Este quién es? Cazador. ¿Cazador? No, sí. Pero pensaba que ponía González, digo, ¿pero qué coño? Un luchador, un cerdo. De hecho, si matas a los cerdos, la gente también se tira en busca tuya, o sea que... Enos be with you. Ajá. ¿Crees en Enos? Of course I do. Enos showed us the real meaning of strength. How? The first king of the plains was one. Enos gave him strength and power, enough to conquer the plains. Nothing is stronger than Enos. Ah, vale. Me parece muy bien. Hongo y seta. Seta de no sé qué, seta de no sé cuánto. Me estoy empezando a marear. Venga a buscar la mierda de la runa. A ver tú, feo. Got it. No, I didn't get it. Esto no entiendes, pero ¿qué pasa aquí? What's the problem? Actually, I ought to be out there hunting orcs. So? Can't you see what I'm wearing? It's not exactly suitable for hunting orcs. Algo de metal sería más apropiado. Metal would be more appropriate. That's exactly how I see it. ¿Y dónde tengo yo una armadura? The most valuable thing I own is my axe. Sounds good. Forget it. I will be your follower. That's all I can offer you. Where can I get armor around here? In my size, it has to be made special. Stejnar of the Hammer Clan makes good armor. Talk to him. Ah, vale. Tengo una armadura. I'll get you some armor. Good. In these clothes, I was starting to doubt my masculinity. Mi masculinidad. I'll follow you wherever you go in Nordmar. I will protect your life with mine. As long as we're in Nordmar. Exactly. 10 shadow beasts couldn't drag me to the lowlands. Wow. Me puedo buscar un seguidor que vaya conmigo a todos lados hasta la muerte. Sí, hombre, eso... Útil. Útil sí que es. Nada, tío. Y en los cofres cerrados está la maldita runa. Ay, mi madre. Ni está por aquí tampoco. Vamos, o sea... Hola, cerdo. Se supone que las runas estaban antes de llegar a los poblados, pero es que aquí no hay ninguna runa. No sé. Siempre puedo llegar pronto a través del monasterio, pero es que los míos están en la maldita runa. Y aquí no está. A ver esto. Me parece que voy a ir a matar al rey. Traco. Puro chamantras. ¿Qué coño está la maldita runa? Y dice aquí abajo si te tiras, pues no sabes que te puedas encontrar, así que... Este que es muerto. A ver qué hay aquí. Ahora para que este se va a tumbar la casa, ¿sabes? ¡Yeah! Ajá. Coño. Eso está bien. Collares de oro, cosas de oro, todo valioso. Bueno, pues hecho esto, vamos a ir hacia... ¿Cómo se llama? ¿Y esto? Corazón de golem de hielo, sí. Teletransporte. Monasterio. Bueno, teletransporte al monasterio. Teletransporte al templo de Inos del monasterio. Vale, 2 teletransportes al monasterio. Ya tengo yo. Esto. ¿Dónde coño está la runa que tiene que parar? Aquí, en la sala del trono de rey. No para segundo. Vamos a ir a hablar con Lee. A ver, ¿puedo hablar con este tío? No la puedo intentar robar y que se venga detrás mía a pegarme. ¿Qué me puede vender este?
Nada, a ver, vamos a ir a buscar. ¿Qué coño estará haciendo? Como me digas que sediar todo esto, vamos, entre los dos solo vamos a hacer una mierda. Con la pila gente que hay aquí. ¿Quién es? Este es cobre, tócate. Vale, vamos a llegar lo más pronto posible. Lo que no recuerdo es si desde aquí puedo llegar de un salto, que va a ser que no. No, aquello está más... Ahí va. Está más empinado y me permite llegar de un salto aquí, pero de aquí hacia allí no. ¿Esto es lo brillo? No. ¡Uah! Cofre abierto. A ver, arriba. Salta. ¡Uah! Desde aquí llego. Opa, un poquito antes. Vale. ¿Y dónde coño está Lee? Hasta aquí, vale. Bueno, vamos a guardar por aquí. Vamos a dejar por aquí. En el siguiente capítulo hablaremos con él. A ver qué planea hacer para matar a Robert. Y bueno, nada más por mi parte. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.